Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, sepuh bini sepuh, dukuh Tegal Sari Wonotunggal yang kami junjung fatwa dan nasihatnya. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Masjid Baitur Rahim. Yang kami hormati pengasuh Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Ulumuddin. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah pengasuh Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Ulumuddin. Yang kami hormati wali santri Lembaga Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Ulumuddin. Yang kami hormati tamu undangan. Yang kami hormati jajaran panitia khatmil Quran. Yang kami hormati hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, santriwan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Ulumuddin yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat bermuwajahah dalam acara Khatmil Quran Santri TPQ Ulumuddin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara Khatmil Quran Santri TPQ Ulumuddin pada Sabtu 22 Februari 2025. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua prosesi Khatmil Quran. Acara yang ketiga penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi menjadi wasilah lancarnya acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya prosesi Khatmil Quran yang akan dipimpin langsung oleh pengasuh Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Ulumuddin, Bapak Kiai Ismail Sulhan. Berikut nama-nama santri yang akan Khatmil Quran pada malam hari ini. (01) Aisyah Ayudia Inara, Batang, 3 Oktober 2016. Putri Bapak Ahmad Huladi, Ibu Rohayati. Alamat Dukuh Tegal Sari, RT 15. Nomor 02 Karina Septiana, Batang, 08 September 2015. Putri Bapak Amiruddin, Ibu Slamet Kasturah. Alamat Dukuh Tegal Sari, RT 12. Nomor 03 Raihana Rafifatul Rifda,
Batang 06 Maret 2013, Putri Bapak Sumarto, Ibu Aisyah, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 16. Nomor 04 Fatin Nifla Naura, Batang 08 Mei 2014, Putri Bapak Ustadz Ruslani, Ibu Fatur Rahmah, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 16. Nomor 05 Kirania Azifaila, Batang 09 Oktober 2013, Putri Bapak Slamet Pujiono, Ibu Kuati, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 15. Nomor 06 Haila Almira, Batang 30 Desember 2014, Putri Bapak Wahyudin, Ibu Sunaini, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 15. Nomor 07 Nadia Maulida Az-Zahra, Batang 17 Januari 2015, Putri Bapak Ahmad Halimi, Ibu Indah Mestionisi, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 14. Nomor 08 Alisa Ashifa, Batang 25 Mei 2012, Putri Bapak Teguh Prabowo, Ibu Rasidi, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 16. Nomor 09 Afika Aulia Dewi, Batang 17 November 2013, Putri Bapak Amiruddin, Ibu Slamet Kasturah, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 12. Nomor 10 Abid Dau Alhani, Batang 2 Juli 2014, Putra Bapak Suko Widodo, Ibu Rumiati, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 16. Nomor 11 Ahmad Hufron Faza, Batang 28 Oktober 2014, Putra Bapak Trianto, Ibu Suti Munawaroh, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 15. Nomor 12 Rizky Sailendra, Batang 30 Juli 2014, Putra Bapak Rasidi, Ibu Eni Suhani, Dukuh Tegal Sari, RT 12. Nomor 13 Bima Alan Mahardika, Batang 21 Oktober 2015, Putra Bapak Fauzan, Ibu Siti Nurhayati, Dukuh Tegal Sari, RT 14. Nomor 14 Nuzula Fardana Sulaiman, Batang 18 Februari 2014, Putra Bapak Wilarso, Ibu Siti Suripah, Dukuh Tegal Sari, RT 16. Nomor 15 Wahyu Wicaksana, Batang 20 Maret 2013, Putra Bapak Budi Irawan, Ibu Sundriah, alamat Dukuh Tegal Sari, RT 16. Kepada Bapak Kiai Ismail Sulhan, dimohon untuk memandu acara Fadlil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadratis sultanil awliya sayyidina Syabdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa usulihi wa qurra'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi, khususan ila hadratin Nabiullah Ibrahim alaihi salam wa ila hadratin Nabiullah Khidir alaihi salam wa ila hadratin Nabiullah Sulaiman alaihi salam
وإلى حضرة نبي الله يوسف عليه السلام وإلى حضرة نبي الله إلياس عليه السلام خصوصا إلى حضرة جميع خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة سيدنا جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل رقيب حكيم منكر نكر شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة جميع الأولياء تسعة خصوصا إلى حضرة سيما بامدول خصوصا إلى حضرة شيخ عبد الرحمن غجران وإلى حضرة سيما رمسيد وحضرنا حضرة سيما جايين جدي سما وخصوصا إلى حضرة سيما والداي وخصوصا إلى حضرة yang benar وخصوصا إلى حضرة سيما والي جكت وإلى حضرة سيما هجينا وبابا وخصوصا إلى حضرة سيما ساري إلى حضرة مسكن ساري وإلى حضرة سيما سنير ساري وإلى حضرة سيما كتبه وجميع الأولياء في هذه القرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا جيجي من ميزون وإلى حضرة شيخنا جيجي محفوظ وإلى حضرة شيخنا جيجي تهلان سالم جركاسي وإلى حضرة شيخنا جيجي إحسان بن إسحاق وإلى حضرة شيخنا جيجي فقيه وإلى حضرة شيخنا جيجي مخلص وإلى حضرة شيخنا جيجي إحسان بن مختار خصوصا إلى حضرة شيخنا جيجي مناوير كرابيا وإلى حضرة شيخنا جيجي أرواني قدوس وخصوصا إلى حضرة الروح خصوصا إلى حضرة الروح Simbah Kiai Muhyiddin wa ila hadratir ruh Simbah Kiai Ahmad Jazuli wa ila hadratir ruh Simbah Kiai Abdul Hamid wa jami'i suyukhina wa muallimina syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
hadi'an qadadrak wa rafa'na laka dikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilina illalladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamin. Bala wa ana ala dalika minasyahidin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma
tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturun nasu astatal yurau a'malahum faman ya'mal misqala darratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobaha fal muriyati qadaha fal muhirati subha fa asanna bihi naka'a fa wasadna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur Inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin Summa latus'alunna
يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amatin mumaddadah. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwaba. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab Fi jidiha hablum min masad. Allahu akbar. La
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal
kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul azim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kemawon kita sarengan hormat khatmil Quran putra putri panjenengan santri Taman Pendidikan Al-Quran Ulumuddin. Alhamdulillah
dengan penuh keramat, dengan penuh sakral santri kita dalam melaksanakan khatmil Quran penuh khusyuk serta penuh keyakinan ingkang tinggi, sehingga aura positif karamatul Quran, ma'unatul Quran insyaallah badhe kita sedaya dapatkan kanthi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lumantar putra putri kita ingkang nembe kemawon menghatamkan Al-Quran 30 juz bin nadar. Alhamdulillah putra putri kita sampun gadai sanad kalian Hadratis Syekh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi Semarang, kalian Hadratis Syekh Simbah Kiai Arwani Kudus, Simbah Kiai Arwani Amin Kudus, Hadratis Syekh Kiai Haji Munawir Krapyak Yogyakarta, kanthi putra putri kita derek metode yang buah ingkang pun anggit dening panjenenganipun Hadratis Syekh Yai Ulil Albab putra saking Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Baik Bapak Ibu wali santri, perlu saya sampaikan bahwa putra putri kita juga telah mengikuti ujian umum bersama lembaga pendidikan Al-Quran tingkat Kabupaten Batang, dan alhamdulillah putra putri kita lulus 100%. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Kemudian juga putra putri kita yang saat sekarang berada dalam panggung yang penuh dengan barokah ini juga telah mengikuti ujian metodiologi Yambu'a dari Kudus, yang alhamdulillah putra putri kita lulus 100%. Tepuk tangan untuk anak-anak kita dengan perjuangan yang penuh semangat, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, baik sore, malam hari maupun pagi hari. Putra putri kita telah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Al-Quran Ulumuddin, telah dilalui dengan sempurna, telah dilalui dengan sebenar-benarnya, dan alhamdulillah putra putri kita malam hari ini berada dalam panggung yang megah dan penuh sakral dan penuh barokah ini. Akan tetapi insya Allah besok malam akan kita berikan syahadah berupa tanda bukti. Yang pertama, syahadah dari Kementerian Agama Kabupaten Batang yang dilaksanakan ujian oleh Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran tingkat kabupaten, dan akan kita berikan syahadah yang kedua dari metodiologi Yambu'a yang ditandatangani oleh koordinator cabang Yambu'a. Baik, ananging sebelum putra putri kita menerima syahadah dan tanda bukti, mari kita uji bersama, kita tasbih bersama bagaimana kemampuan anak-anak, bagaimana kemampuan putra putri kita. Walaupun secara simbolis, secara sederhana, tidak seperti metode atau pelajaran yang diujikan, akan tetapi perlu kita semua untuk menyaksikan sejauh mana kemampuan putra putri kita. Baik, saya panggil 01. Pegang mic. Ini santri kita yang paling kecil, si kecil mungil cabai rawit dari RT 15. Baik,
Coba sebutkan nama. Aisyah Ayutia Inara. Bapak. Ahmad Hulati. Siapa? Ahmad Hulati. Ibu. Rohayati. Siap? Siap. Coba buka dan baca surat 2. Mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buku baca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bacaan Mad lazim harfi musaqal. sebab Mad bertemu tasdid yang diidhamkan dalam huruf. panjangnya 3 alif atau 6 harokat. hukum mat. Hukum mad ada 2, 1 mad asli, 2 mad far'i. Satu yang dinamakan mad asli ialah mad yang panjangnya 1 alif karena tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. 2 yang dinamakan mad far'i ialah mad yang panjangnya lebih dari 1 alif karena bertemu hamzah sukun atau tasdid. Dzalikal kitabul la raiba fih. Dzalika alki. Bacaan idhar komari. Sebab Al-Ta'rif bertemu huruf komariah. huruf komariah. Ada 14. Sebutkan. Ba, jim, ha, ho, ain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Huruf syamsiah. Ada 14. Sebutkan. Tak, sa, dal, dara, sya, sin, sin, sa, da, ta, da, lam, nun. Dalam Al-Quran ada rambu-rambu. Kadang boleh berhenti dan kadang berjalan terus. Seperti lampu merah, lampu hijau. Begitu juga dalam Al-Quran ada yang namanya tanda waqaf. Mim waqaf lazim, artinya Wajib berhenti. Sadaqallahul azim. Baik, tepuk tangan untuk anak kita. Perlu saya sampaikan kepada hadirin wali santri bahwa saya tidak merekayasa. Saya akan menanyakan bacaan yang ada dalam yang mereka baca. Artinya anak-anak kita betul-betul bisa menguraikan tentang bacaan Al-Quran. Tidak merekayasa pertanyaan, sesuai pertanyaannya yang ada di yang anak-anak baca. Jadi siap ya, anak-anak tak suruh baca, nanti pertanyaannya ada di situ. Dan saya tidak akan menanyakan hal yang lain kecuali horib. Baik, saya panggil nomor 15. Ngantuk. Sebutkan nama. Wahyu Wicaksana. Coba. Wahyu Wicaksana. Bapak. Putih Irawan. Ibu. Sundria. Sundria. Siap. Ya. Coba buka dan baca surat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
babiluh subhanahu wa ta'ala amma yusriku. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah, 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali Al-Fatihah dan surat At-Taubah, 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah, 4 makruh yaitu di pertengahan atau surat At-Taubah, 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi Mat jaiz munfasil sebab mat pertemuan bisa di lain kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 haram. hukumat. Hukum mat ada 2, 1 mat asli, 2 mat far'i. 1 mat asli ialah mat yang panjangnya 1 alif karena tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. 2 mat far'i ialah mat yang panjangnya lebih dari 1 alif karena bertemu hamzah sukun atau tasdid. Bagian mat. Mat. Sit. Ata amrullahi amru. Bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ro. Hukum mim. Ada 3, 1 idhar misli, 2 ifa syafawi, 3 idhar syafawi. Amru. Amru bacaan tafhim. Sebab Ro berharokat lemah. ra. Hukum ra. Hukum ro ada 3, 1 tafhim, 2 tarik, 3 boleh tafhim atau tarkik. Tafhim. Rafata, rafatatain, radumatain, rasukun didahului fata atau demah. Rasukun bertemu salah satu huruf sotokov, rasukun didahului yang cewasal, rasukun karena wakaf didahului huruf sukun selain yang sebelumnya ada fata atau demah. Di dalam Al-Quran, di dalam ulumul Quran ada ilmu tajwid dan ilmu muskilat atau ilmu gharib. Di antaranya ilmu gharib ada yang namanya sakta. Apa yang dinamakan sakta? Sakta ialah berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Sakta dalam Al-Quran Ada 4, 1 terletak di surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15 yang berbunyi Iwaja Qayyima. 2 terletak di surat Yasin ayat 50, 2 juz 23 yang berbunyi Mimar Qadina. Ada 3 terletak di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 yang berbunyi Wakilaman Rokin. 4 terletak di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 yang berbunyi Kalla balrona. Sadaqallahul adzim. Baik, saya panggil berikutnya 02. Sebutkan nama. Karina Septiana, Bapak. Muhammad Amiruddin, Ibu. Selamat Kastura. Siap. Siap. Buka dan baca surat 3 mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah, 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali di permulaan surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah, 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah, 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah, 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bacaan Mat lazim harfi musaqal. sebab Mat bertemu tasdid yang diitomkan dalam huruf. panjangnya 3 alif atau 6 harokat. hukum mat. Ada 2, 1 mat asli, 2 mat far'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Allahu bacaan Tafhim. apa? Tafhim. Sebab Lafaz Allah didahului fatah. hukum lafaz Allah atau lafaz jalalah.
Ada 2. Sebutkan. 1 tafhim, 2 tarkib. Dibaca tafhim. Apabila lafaz awal didahului fatha atau dhamma. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al hayyu. Idhar komari. Sebab Al-ta'rif bertemu huruf komariah. hukum al. Ada 2. Bukan. 1 idhar komari, 2 idgham syamsi. Huruf komari. Ada 14. Bukan. Ba, jim, ha, ha, ain, win, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Di dalam ulumul Quran ada istilah imalah. Apa yang dinamakan imalah? Imalah ialah mencondongkan alif mendekati pada ya. Terletak Di surat Hud ayat 41 juz 12. yang berbunyi Majroha dibaca majreha. Shadaqallahul adzim. Ini ibunya, ini 2 ini kakak beradik. Nanti ibunya masih menanti yang 1. Priye anakku kusing siji. Ya, sudah bagus. Ini akan saya pertanyakan hukum membaca basmalah semua, mulai diingat ya. Karena dalam Al-Quran setiap surat itu pasti ada basmalahnya. Maka akan saya tanyakan hukum bacanya. Jadi anak harus siap. Baik, saya panggil kos nomor 14. Nama? Nuzula Fardana Sulaiman. Siapa? Nuzula Fardana Sulaiman. Bapak? Wilarso. Bu? Siti Suripah. Siap? Siap. Buka, baca surat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Tak satu ayat saja nanti terlalu malam. Nek kok satu makro, wah sampai subuh. Cobaan satu ayat saja banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Buku baca basmalah. Ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Alif lam ra bacaan. Mat lazim harfi muhafaf. Sebab Mat bertemu sukun dalam huruf. panjangnya 3 alif atau 6 harakat. hukumnya Ada 2. bukan. 1 mat asli, 2 mat far'i. 1 mat asli ialah mat yang panjangnya 1 alif karena tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. 2 mat far'i. Mat far'i ialah mat yang panjangnya lebih dari 1 alif karena bertemu hamzah sukun atau tasdid. Dalam hukum mat ada yang namanya mat asli, termasuk mat tobi'i. Di situ ada di dalamnya mat tobi'i harfi. Apa yang dinamakan mat tobi'i harfi? Mat yang berada dalam huruf ha, ya, to, ha, ro. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. tilka ayatul kitab alki bacaan. Idhar komari. Sebab Al-ta'rif bertemu huruf komariah. huruf hukum al. Ada 2. Bukan. 1 idhar halki, idhar komari. 2 idham zansi. Da alkitab wa qur'ah. Tafhim. Sebab Ra sukun didahului domah. hukum ro. Ada 3. 1 tafhim, 2 tarki, 3 boleh tafhim atau tarki. Tanda waso, tanda wakof. Mim tidak 3 lam alif sola kola jim. Mim la kola jim tidak 3 mu'anakaf. Lam alif la takim sola awaslu aulah kola awaklu aulah jim jais. Shadaqallahul adzim. Baik, saya panggil 03. Sebutkan nama. Raihana Rafifatul Rifda. Bapak, Sumarto. Ibu. Aisyah.
Siap? Siap. Buka dan baca surat 4. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, sambil kita menyaksikan penampilan anak, apa walimah di apa kan kok kalih dinikmati, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bashsha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya bacaan Jaiz mufasil. sebab Mat bertemu hamzah di lain kalimah. panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. hukum mat. Hukum mat ada 2, 1 mat asli, 2 mat far'i. 1 mat asli ialah mat yang panjangnya 1 alif karena tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. 2 mat far'i yang dinamakan mat far'i ialah mat yang panjangnya lebih dari 1 alif karena bertemu hamzah sukun atau tasdid. Ya ayyuhan nasu. Annah bacaan. Ya ayyuhan nasu al annah. Idham syamsi. Sebab Al-ta'rif bertemu huruf syamsiyah. ya ayyuhan nasu taqu ra. Bacaan. Tafhim. Sebab Ra fathah. hukum ra. Ada 3, 1 tafhim, 2 tarkik. 3 boleh tafhim atau tarkik. Tafkhim. Tafhim, ra fathah tain, ra domah tain, ra sukun didahului fathah atau domah, ra sukun bertemu salah satu huruf, serta qaf, ra sukun didahului hamzah wasal, ra sukun karena waqaf didahului huruf sukun selain ya yang sebelumnya ada fathah atau domah. Di dalam Al-Quran ada ya istilah yang namanya tashil. Apa yang dinamakan tashil? Tashil ialah membaca antara hamzah dan alif. Terletak di surat Fusilat ayat 44 juz 24 yang berbunyi A'jamiyun, dibaca A'jamiyun. Shadaqallahul adzim. Berikutnya saya panggil nomor 13. Sebutkan nama. Malan Mardika, Bapak, Fauzan, Ibu. Siti Nurhayati. Siap? Siap. Buka dan baca surat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dulumati ilan nur nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunat, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah, 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bacaan. Mat lazim harfi muhafaf. Sebab Mat bertemu sukun dalam huruf. panjangnya 3 alif atau 6 harokat. hukum mat. Hukum mat ada 2, 1 mat asli, 2 mat hari. 1 mat asli yang dinamakan mat asli ialah mat yang panjangnya 1 alif karena mat yang panjangnya 1 alif karena tidak bertemu hamzah sukun atau tasydid. 2 mat fari yang dinamakan mat fari ialah mat yang panjangnya lebih dari 1 alif karena bertemu hamzah sukun atau tasydid. Kitabun a. Bacaan idharhalki. Sebab Tanin bertemu hamzah. hukum nun sukun dan tanwin. Ada 5, 1 idharhalki, 2 idhom bihuna, 3 idhom bilahuna, 4 iklab, 5 ifa hakiki. 1 idharhalki yang dinamakan idharhalki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6 hamzah, ha, ain, ha. 2 idhom bihuna yang dinamakan idhom bihuna ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 ya nun mimawu. 3 idhom bilahuna yang dinamakan idhom bilahuna ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam ra. Kita terus 4 iklab yang dinamakan iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. 5 ifa hakiki yang dinamakan ifa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15 tak jim dalza todo fakokaf. dalam Al-Quran ada istilah sakta. Apa itu namanya sakta? Sakta ialah berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Sakta dalam Al-Quran Ada 4, 1 terletak di surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15 yang berbunyi Iwaja qayyima. 2 terletak di surat Yasin ayat 52 yang juz 23 yang berbunyi Mimmar qadina hada. 3 terletak di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 yang berbunyi Wakilaman rokin. 4 terletak di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 yang berbunyi Kallabal rona. Sadaqallahul adzim. Baik, saya panggil 04. Sebutkan nama. Fatin Misla Naura. Bapak, Ruslani. Ibu. Fatihatur Rahmah. Siap? Siap. Buka dan baca surat 5 mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa
hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan baca basmalah. Ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya bacaan. Mat jaiz mufasil. Sebab mat bertemu hamzah di lain kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Hukum mat. Ada 2. 1 mat asli, 2 mat far'i. 1 mat asli yang dinamakan mat asli ialah mat yang panjangnya 1 alif karena tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. 2 mat far'i yang dinamakan mat far'i ialah mat yang panjangnya lebih dari 1 alif karena bertemu hamzah sukun atau tasdid. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Bacaan qud. Bacaan qalqalah kubra. Sebab qalqalah yang matinya mendatang dikarenakan wakaf. Ada berapa qalqalah? Ada huruf qalqalah. Qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf. Dalam Al-Qur'an ada yang dinamakan saktah. Apa yang dinamakan saktah? Saktah ialah berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Dalam Al-Qur'an hanya ada 4. Bukan. 1 terletak di surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15 yang berbunyi iwajah qayyimah. 2 terletak di surat Yasin ayat 52 juz 23 yang berbunyi mimmarqadina hada. 3 terletak di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 yang berbunyi wakilaman rokin. 4 terletak di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 yang berbunyi kallabal rona. Setiap ana domir dibaca pendek kecuali 3. Sebutkan. Anasiya, anaba, anabu. Terletak Anasiya terletak di surat Al-Furqan ayat 49 juz 19. 2 anaba terletak di surat Luqman ayat 15 juz 21. 3 anabu terletak di surat Az-Zumar ayat 17 juz 23. Shadaqallahul adzim. Baik, sebagai nomor 12. Nama Rizky Sailendra. Bapak Rasidi. Bu Eni Suherni. siap. Siap. Coba buka dan baca surat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aksaran nasi la yu'minun. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Buku baca basmalah. Ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali di surat At-Taubah, Al-Fatihah dan At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Bacaan. Mat lazim harfi musaqal. Sebab Mat bertemu tasdid yang diidghamkan dalam huruf. panjangnya Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. hukum mat. Ada 2. 1 mat asli, 2 mat far'i.
Mat asli. Mat asli ialah mat yang panjangnya satu alif karena tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. Hukum nun sukun dan tanwin. Ada 5, 1 idam laki, 2 idam biuna, 3 idam bilahuna, 4 iklab, 5 ifa akiki. 1 idalaki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha ain hain ha. 2 idam biuna yang dinamakan idam biuna ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 ya nun wawu. 3 idam bilahuna yang dinamakan idam bilahuna ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra. 4 iklab ya nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ba. 5 ifa hakiki yang dinamakan ifa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15 tasajim dadaza dizuzo dadada fakokaf. Apa yang dinamakan ismam? Ismam ialah mencampurkan doma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Terletak Surat Yusuf ayat 11 juz 12 yang berbunyi la ta'manna. coba ulangi La ta'manna. sekali lagi. La ta'manna. Ya, moncongnya kelihatan. Shadaqallahul. Adi. Baik, saya panggil nomor 05. Nama Kirania Asifaila, Bapak, nama Pujiono, Ibu, Kuati, siap? siap. Coba buka dan baca surat 6. Mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alat dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunat, 3 jaiz, 4 makum, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah, 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah, 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah, 4 makum yaitu di pertengahan surat At-Taubah, 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alha bacaan. Idar komari. Sebab Matahari bertemu huruf komariah. hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Hamdu bacaan. Hamdu bacaan. Idar syafawi. Sebab Mim sukun bertemu dal. hukum mim sukun. Ada 3, 1 idomisi, 2 ifa syafawi, 3 idar syafawi. Alhamdulillahi bacaan. Tarkik. Sebab Lafat awal tidak huruf kasroh. hukum lafaz Allah. Ada 2, 1 tafhim, 2 tarkik. Tanda wakaf. Tanda wakaf ada 6, mim titik 3 lam alif sholah kola jim mi wakaf nasim titik 3 mu'anakaf lam alif la tafsir sholah al-wakfu aula kola al-wakfu aula jim jais. Shadaqallahul adzim. Baik, saya panggil nomor 11. Sebutkan nama. Ahmad Gufron Fasya. Bapak, Trianto. Ibu, Siti Munawaroh. siap? Baik, buka dan baca surat 12. Mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah,
2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Alif lam ra bacaan. Bertemu sukun dalam huruf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Hukuman. Ada 2 1 makasih 2 makasih 1 makasih yang dinamakan makasih 2 rahmat yang panjangnya 1 alif pada nanti pada mengambil sukun atau tasbih 2 makasih yang dinamakan makasih 2 rahmat yang panjangnya lebih dari 1 alif karena pertemuan dan sukun atau tasbih. Apa yang dinamakan matobi harfi? Yang berada dalam huruf ha, ya, ro, ha, ro. Dalam tanda wakaf ada istilah kola, al-waqfu aula, artinya Lebih utama berhenti. Sadaqallahul adzim. Baik, saya panggil nomor 6. Nama Ayla Almira, Bapak, pemimpin, Ibu, ini, ya. siap. Coba buka dan baca surat 7 mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah. Ada 5 1 wajib 2 sunnah 3 jaiz 4 makruh 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Bacaan. Mad lazim harfi musaqqal. Sebab Mad bertemu tasdid yang diidghamkan dalam huruf. panjangnya 3 alif atau 6 harokat. hukuman. Ada 2. Bukan. 1 mad asli, 2 mad fari. 1 mad asli yang dinamakan mad asli ialah mad yang panjangnya 1 alif karena tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid. 2 mad fari yang dinamakan mad fari ialah mad yang panjangnya lebih dari 1 alif karena bertemu hamzah sukun atau tasdid. Kita bun bacaan. Bacaan idhar halki sebab tanwin bertemu hamzah. Hukum non sukun tanwin. Ada 5 1 idhar halki, 2 idgham bihuna, 3 idgham bilahuna, 4 iklab, 5 ifah hakiki. 1 idhar halki yang dinamakan idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6 hamzah ha ain hain ha. 2 idgham bihuna yang dinamakan idgham bihuna ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 ya nun mim wawu. 3 yang dinamakan idgham bilahuna ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra. 4 iklab yang dinamakan iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. 5 ifah hakiki yang dinamakan ifah hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15 tak sajim dal dal za sin sin sad da ta da fa qaf kaf. Apa yang dinamakan ismam? Yang dinamakan ismam ialah mencampurkan doma pada sukun dengan memanjangkan bibir. Terletak di surat Yusuf ayat 11 juz 12 yang berbunyi. La ta'manna. Ulangi. La ta'manna. Sekali lagi. La
Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan untuk Kayila Almira. Baik, saya panggil nomor 10. Sebutkan nama. Abidul Al-Ghani. Bapak. Sukawidodo. Ibu. Nurmiyati. Siap? Siap. Coba buka dan baca surat 11 mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Buku baca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunat, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah, 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali di permulaan surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah, 3 jaiz yaitu di pertengahan surat At-Taubah, 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah, 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Alif lam ra bacaan. 14 harfi muwafaq. Sebab Mat bertemu sukun dalam huruf hukum mat. adalah dibagi menjadi 2. Bukan. 1 mat asli, 2 mat far'i. Hukum nun sukun dan tanwin. Ada 5. Bukan. 1 idar alki, 2 idan biuna, 3 idan bilauna, 4 iklab, 5 ifa hakiki. Apa yang namanya idhar halki? Yang dinamakan idar alki ialah sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6. Jaha ain huin ha. Tanda wakof. Tanda wakaf ada 6. Mem titik 3 lam alif shola kola jim mim wa kola sajim titik 3 mu'anakal lam alif la takif shola al waslu aula kola al waqfu aula jim jaiz. Mim titik 3 mu'anakoh artinya Boleh di salah satu titik. Shadaqallahul adzim. Baik, saya panggil nomor 07. Nama Nadia Maulida Asyahra. Bapak. Ahmad Halimin. Bu. Idang Setianingsih. Siap? Coba buka dan baca surat 8 mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah. Ada 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah, 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali di pertengahan surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah, 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah, 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah, 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Yas'alunaka 'anil anfal. Anil a. Bacaan Al-Qamariyah sebab Al-Ta'rif bertemu huruf Qamariyah. ada berapa huruf Qamariyah? 14. Bukan. Ba, jim, ha, ha, ain, hain, fa, qaf, qaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Alfa. Bacaan anil alfa. Bacaan Ifa hakiki. sebab Nusukun bertemu fa. ada berapa huruf ikhfa hakiki? Ada 15. Bukan. Tak sakjin dan dar saksin tok fa, qaf, qaf. Apa yang dinamakan imalah? Imalah ialah mencondongan alif mendekati kepada ya. Terletak di surat Hud ayat 41 juz 12 yang berbunyi
Majroha dibaca majreha. Shadaqallahul adzim. Nomor 9. Was, ini jangan nanti kalah karo adine. Nama? Afika Aulia Dewi. Bapak? Muhammad Amiruddin. Wis genah wis kene adimu. Ibu? Selamat Kastura. Yo. Siap. Coba buka dan baca surat 10. Mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Buku baca basmalah. Ada 5. 1 wajib, 2 sunah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunah yaitu di permulaan surat kecuali di permulaan surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bacaan. Mata harfi muhafaf. Sebab Mat bertemu sukun dalam huruf. panjangnya 3 alif atau 6 harakat. hukum mat. Hukum mat ada 2, 1 mat asli, 2 mat far'i. Tanda waqaf. Tanda wakaf ada 6. Mim titik 3 lam alif sholah qola jim. Mim wakaf lazim titik 3 mu'anaqah. Lam alif la takif sholah al waslu aula qola al waqfu aula. Jim jais. Jim jais artinya Boleh berhenti, boleh jalan terus. Shadaqallahul adzim. Ini orang genah takon-takon adine pantara mau. Baik, peserta terakhir nomor 08. Nama? Aliska Syifa. Bapak? Eko Prabowo. Ibu? Rasiti. Siap? Siap. Coba buka dan baca surat 9 mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan. Ta'awud. Di dalam awal surat ini membaca basmalah hukumnya Haram. ada berapa hukum baca basmalah? Ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 jaiz, 4 makruh, 5 haram. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3 jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4 makruh yaitu di permulaan surat At-Taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bara'at ro'a. Bacaan. Mat wajib mutasil. Sebab Sebab mat bertemu hamzah di satu kalimat. panjangnya Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. hukum mat. Hukum mat ada 2, 1 mat asli, 2 mat far'i. Bara'atummi. Tummi. Bacaan. Idgham mihunah. Sebab Tanwin bertemu mim. hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5, 1 idhar haki, 2 idgham mihunah, 3 idgham bilahunah, 4 iklab, 5 ifa hakiki. Minallahi. Bacaan. Tafhim. Sebab Lafaz Allah didahului fatah. tanda waqaf.
Tanda wakaf ada 6. Mim titik 3 lam alif shola kola jim mim wakaf lazim titik 3 mu'anakof lam alif la takif shola al waku aula kola al waku aula jim jais. Mim wakaf lazim artinya Wajib berhenti. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, putra putri kita telah melaksanakan kewajibannya sebelum nanti mendapatkan ijazah atau syahadat sebagai tanda bukti bahwa putra putri kita telah menghatamkan Al-Quran 30 juz secara bin nadhar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya formasi ikrar santri. Baik anakku, setelah anak-anak menghatamkan Al-Quran 30 juz dan dirosah Islamiyah lainnya yang telah anak-anak pelajari, dan barusan anak-anak telah melaksanakan sidang tahsyih, maka saat sekarang untuk berikrar. Baik, tirukan kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Ikrar santri. Kami santri Taman Pendidikan Al-Quran Ulumuddin demi baktiku kepada ilahi dan cintaku kepada Al-Quran suci, kami berjanji rajin sholat sepanjang hayat, tak lupa mengaji setiap hari, berbakti kepada ayah dan ibu, taat dan hormat kepada guru, menuntut ilmu tiada jemu, sayang kawan tak suka lawan, cinta tanah air dan NKRI. Baik anak-anakku,